କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜିର ପୁଣି ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ। ଆଜି ମମି ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ। ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ କହିବିନି କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କ'ଣ। ଆଜି କେକ୍ ବି କରିଛି, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ମମିକି ଦେବି, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ରଖିଲି, ପଛରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଦେଖିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ ମମି। थैंक यू मामा। गेलु आस निया 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 ఎప్పుడు పోగులో పోగులే अमूल मामा को कह दो। थैंक यू। ఎడికి అసలు ప్లీజ్ రా ఎప్పుడు హ్యాపీ మదర్స్ డే మమ్మీ। थैंक यू मामा। गेलु आस निया 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 ఎప్పుడు పోగులో పోగులే अमूल मामा को कह दो। थैंक यू। ఎడికి అసలు ప్లీజ్ రా ఎప్పుడు फ्रेंड्स बर्तमान सीडी सरप्राइज गिफ्ट। तो आम देखा कौन सरप्राइज गिफ्ट। मम्मी खोल देखा, मम्मी आसी देखा। तो चलतु एवं मम्मी पाक जावा, कौन से करुच्ची। लाइट अफ अच्छी, शोची से। मम्मी What a gift. Happy Mother's Day. थैंक यू बेटा। खोले। बेटी तू बंजे हाँ खोले। कौन सी अच्छी खोल लूँ। देखु कौन गिफ्ट मो झील आनी मो कहीं नहीं छींदी निज इच्छा बढ़िया सुंदर है, बढ़िया बहुत सुंदर है। पिंधु देखा केमती लगुच। आज मम्मी ए बर्तमान पिंधला तार लुक देखिए। देखो मो मम्मी लुक केमी देखा। मम्मी ते सार्टा केमती लगे? कपड़ा क्वालिटी सब
ଏଇଟା କେତେ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ପାଇଲି, କହିଲି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ମମିକି, ମମି କେବେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଆଣିଲି ତା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ସିମ୍ପଲ୍ ସେ ଆଣେ, ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ପାଢ଼ୀ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଏମିତି ଭଳିଆ ଅଛି, ଚୁମକି ଅଛି, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବାବା କ'ଣ କହିବେ। मम्मी की तो गिफ्ट पसंद लगे। हाँ, मम्मी का गिफ्ट पसंद लगे। आपण मानक केमती लगे कमेंट करेंगे प्लीज़ प्लीज़। आम चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब निहाती करेंगे। मुझे रही ये आमर ब्लॉग सरला, आप नुआ फ्रेश ब्लॉग आसो, आपण मैंने अपेक्षा करेंगे।